during walking, no? So asa karon ato ang position as a caregiver. So again, weak side, left side, right side, strong side. So asa ato ang position? So, weak side. Yes, weak side. Asa specifically? Slightly back, beside, or front sa weak side? Slightly back. Yes, slightly back. No? Slightly back para maobserbaran ninyo ang status ni patient. Kay kung beside, usahay take for granted mga natos patient kay syempre, no, level ang mga, tara na, go! Ayan, napili na day, natumba na day. Samot na pag front. Di kita. Go! Bala ka diya. No? So, slightly back justa. Para ma-check na to ang iyang status. Pag nasa paralyzed side. Pag ang inyong patient is visually impaired. So, meaning dili siya kakita, mauna na ang position na kita ang muuna. Okay? Kita naman ang maging silbi na mata sa atong patient. Oh, diri gapunta sa slightly back, kay mo ni ma'am slightly back, so daw itong mga support. O niya, kaya di magkakita inyong patient, kasi may tanong, anak lang siya. Magdepende gyapon sa case sa patient. Yes, magdepende. Position. Yes, magdepende jud na. Pag visually impaired inyong patient, kita mauna. Kay kita iyahang silbing maging mata. Kita amo instruct, ma'am, nay hams, ma'am. Ma'am, nay step, ma'am. Ma'am, rough road, ma'am. No? Pero pag paralyzed lang inyong patient, dili kita mauna-una. Kita man na inyong patient. Musupport lang man ta pag in case na out of balance si patient. So, slightly back. Taron, musaka na inyong patient. Sama na magbuta or ano? Kuan lang paralyzed lang eh. Paralyzed lang. Kaya pag visually impaired, kuan man jud ta, front man jud ta always. Basta